sur les CNA.TN, les élèves de première année, pour un nouveau cours de physique, la force et la pression. Voilà. Mais, je vais faire une petite introduction. Donc, lorsqu'on marche sur du sable, nos pieds laissent des traces. Tout à fait normal. Quand on marche sur le sable ou la neige ou n'importe, ساقينا باش تغطس وتخلي traces. Ces traces sont plus profondes si on marche au bout du pied ou sur les pointes de pied. Donc, هوني وذاك علاش معناتها نعطيكم un exemple pour les donc في الجلاس في الثلج نلبسوا donc جماعة الثلج يلبسوا les skis. D'accord? Donc خاطرهم عراض. Donc انت حتى ساق الجمل باغ اكزومبل كي باش في الرمل تلقاها عريضه. دونك قد ما تعرض قد ما يغطسش اكثر. داكوغ؟ وهنا باش نفهموها الحكايه هذه بالكدا في الدرس نتاعنا. Donc notion de la pression, si on pose un corset de forme parallélépipédique sur sa grande face sur la farine, qu'est-ce qu'on observe ici? Donc on peut dire que le corps C هذا متاعنا laisse une trace. Voilà هذه كلها la trace, d'accord? Donc laisse une trace qui a ayant la même forme, donc ayant la même forme, d'accord, que la surface de contact. Donc نعفس بسبادري مثلا ولا بسبات باش نلقى نفس في التراس نتاعي هي بيدها دونك التراس ولا نفس الفورمه نتاع السبات. داكوغ؟ دونك ش عملنا زاده توا on a fait le corset laisse une trace ayant la même forme. D'accord? On pose le même corset suivant sa plus petite face. باش نلاحظ هنا شو قداش قعدنا هوني اللوطه وشوف هذا قداش هبط. دونك شكون هبط اكثر كي حطينا السيرفاس اقل. اما اكبر السيرفاس هذه والا السيرفاس هذه هي اكبر. هذاك علاش خلانا تراس اقل وين تكبر السيرفاس دو كونتاكت وين يقل البروفوندور. وهوني donc dans ce cas le profondeur de la trace est plus important. Sur ce corps, sur ce même corps, on met un deuxième corset prime. Je نحط un autre corset prime. شوف كي حطينا وقت اللي حطينا un autre corps شعملنا le profondeur زاد كبر. D'accord? Donc le profondeur sera plus grand dans les deux cas précédents. D'accord? وهوني إجا نعمل conclusionnette نتاعنا. La conclusion je trouve. Donc pardon. Le corset interne exerce sur la farine خاطر حاطين الفارينة احنا sur la farine une force on va l'appeler F. Une force F appelée, d'accord, appelée force pressante. D'accord? Ça s'appelle une force pressante, d'accord? Qui est, dans ce cas, شنو la force هذيا؟ هي juste son poids, c'est tout. Qui est dans ce cas le poids du corps. Le poids du corps, d'accord? Voilà. Donc la force pressante هي le poids نتاع الكور نتاعنا. C'est clair? Donc نقدم. Donc حاجة أخرى la surface de contact شنو باش نسميها؟ باش نسميها surface pressée. Donc c'est la surface pressée. D'accord? Donc نجم نقول أنا que pour une même surface pressante, lorsque la surface est plutôt نفس الكور جربنا احنا هوني وينو هوني جربنا احنا هوني نفس الكور كي بدلنا السيرفاس كي صغرنا في السيرفاس طلعنا ان غرق اكثر معناتها لا فورس تكون اكبر. دونك نجم نزيد الرمارك هذه شنو نقولوا
pour une même force pressante F, d'accord, plus la surface, donc plus la surface de contact est faible, plus la surface de contact est faible, plus le profondeur est grand. Plus le profondeur est grand. D'accord? قد ما يكبر قد ما تصغر surface de contact ou la surface pressante قد ما donc البروفوندور يكبر. d'accord؟ حاجة أخرى اش لاحظنا كي يبدا عندي نفس السيرفاس توا هوني مثلا عطينا شوف هوني الكا هذا وحدها وكي كبرنا في الماس كبرنا دونك في لا فورس بريسونت كبرت وهنا لا سيرفاس زاد كيف كيف هي بيدها دونك لو بروفوندور اوسي كبر دونك شنو نقولوا دونك هوني قلنا بور لا ميم فورس دونك هوني باش نقولوا بور لا ميم surface pressée. Donc, lorsque la force pressante augmente, est grande, ou elle augmente, lorsque la force pressante augmente, le profondeur aussi augmente. Donc, ايش نقولوا انه لا بريسيون عندها علاقه بشكون عندها علاقه بالفورس بريسونت وعندها علاقه aussi باللا سيرفاس بريسي داكوغ ومن هوني لا ديفينيسيون دو بريسيون شنو هي لا بريسيون لازم نحفظوها بار كور دونك لا بريسيون P d'accord exercée par une force pressante par une force pressante F, agissant, d'accord, agissant donc agissant donc uniformément sur une surface S, une surface pressée S, d'accord, est égale au quotient de la valeur de cette force à la surface pressée. En fait, معناتها tout simplement que P هذه تساوي la force pressante sur la surface pressée. السيد هذا il s'exprime en Pascal اللي هو PA. هذا كالعادة n'importe quelle force c'est en Newton et la surface en mètres carrés. C'est clair?